original niya, tuklo din yun. Yung 2-prong. Yan, 2,410. Yan po ang presyo niya. May voucher ako kaya 2,3 ko na lang siya nakuha. Yan po. Pero yan yun. Hindi ito original. Yan po. Okay. So, meron din pala akong binili na ano niya, invisible parang guard, silicone guard. Ayan o. Yan, nasa 148.37. Kaso may delivery charge. Yan. Okay. So, tingnan natin. Ito po yung gilid. Yan. 4 Insta360 X5. Invisible dive case. Sabi niya. Yan sa kabilang side. Yan. Wow. Grabe. Waterproof to 164 feet or 50 meters. Yan. Nababasa niyo po ba? Yan. 50 meters. Ang lalim, no? Tapos, 100% invisible. No nadir. Nadir.